Hello guys, maayong buntag. Kay buntag naman po, tighikay na po og mga sudan. Ang pagmata na ko, nagkuha dayon ko pork lumpia from M&G. Suwayo na po ni nako og kaon og lami pa ba kay sige ra ko og pamaligya ania. Halin kaayo ni diri sa amo nga tindahan. Pero tagsara ko tig sudan ania kay kasagaran amo ang sudan diri kay gulay ra og isda. Halos taga semana mi magama ingani nga lumpia guys. Kay naa may daghang mo order, na daghan mo palit ibaligya pud sa ilahang mga tindahan kay halin man pud ni sa mga tindahan guys kay dali ra man ni masud-an ning lumpia samot na sa mga estudyante. Mora man jud madali-dali ni nato ning mga frozen foods. Samot na og hapit na kamalit, igo na lang ka magprito ania. Unya kay wala man ko laing masud-an karon. Kini na lang nga lumpia ako ang giluto unya naman mi buwad nga bulinaw pinalit ni Papa. Nagluto na lang pod ko og gamay. Pag humana og luto sa lumpia, gisunod na dayon ni nako. Dali ra man pod ni maluto. Nganion ra ni nako pagluto magbutang ra ko og mantika gamay unya. Ukay-ukayon ra ni sidya para dili pagod ug mapantay sila pagkaluto. Kay og di nimo sidya ukay-ukayon ag uban mapagod na unya ag uban hilaw pa. Mura ra nig sinangag style sa pagluto. Kinalamian man po ning bulinaw, itunlob og suka, samot na og naisili. Mao ni akong manghod guys. Siya si Ivan ang batang gwapuhon, kauban sa mauton. Pero buotan og way lain. Bugoy kaayo, nay pagka-artistahin gamay. Sige ra mi kailad ani niya, sige ra acting. Kaabi na namo og tinuod, ilad ra di ay. Mura man pud og tinuod ug mao ni muda og kabuang. Kay seryoso man pud kaayo agnaong, di jud mo katawa. Pero nagkatapusan di ay, sige nagkatawa kay tiilad ra di ay mi. Pasupport pod ko sa FB page sa akong manghod guys, si Ivan Vlogs. Ug salamat kaayo sa inyo ang suporta. Mga unta ninyo guys. Yummy, soy. Kaya, ngunit, oy.